Lu nyawer gue dulu biar kelihatan. Mar. Dia nggak nyawer, nggak modal dia. Tetap. Putus-putus tadi tuh. Nah, sini yang kenal dulu Markona. Mana dia? Dia lagi masak. Iya masak. Lagi Ya, masak ya. harusnya tuh lu jadi suami tuh bantuin dasar. Namanya siapa? Kenapa? Tanggil udah coba. Coba gimana sayang? Ih, cantiknya. Nggak kelihatan, Mar. Namanya siapa? Malu deh, malah nangis. Nangis dia. Malu dia. Katanya pas nyampe. Aku mau curhat sama istrimu dong. Kalau dulu lu nyusahin gue. Lu sekarang di mana, Mar? Di rumah gua lah. Rumah berjual lah. Mar, enak ya Mar. Kalau udah nikah ya Mar. Iyalah. Mentang-mentang pengantin baru. Terus kok gue kededegan ya Mar, kata gue ntar kalau gue punya anak banyak pengeluaran ini itu kayak soalnya teman gue begini nih, entar beli ini beli susu beli impor. Kok gue makin dedegan. Jangan sampai mereka curhat. Pasti dong. Belum nikah ya. Kenalin gue dong, Mar, istri elu. Dia lagi masak. Dia itu nggak apa namanya? Yang biasanya apa sih yang dia introvert nggak? Iya. Ntar kalau gabung sama gue pasti nggak introvert lagi. Yakin deh gue, Mar. Lu lagi masak. Iya, nasib ya jadi istri itu ya. Laki-lakinya tuh nyari duit. Istrinya kan juga nyari duit. Tapi enak ya dia tinggal makan ya. Mar, nggak jaga toko. Apa? Lu nggak jaga toko. Malam. Oh, kira udah tutup botol. Apa? Kira udah Bangkit lagi lah. Lu nggak jualan roti lagi, Mar? Jualan. Mana ini pula? Nggak kedengeran HP-nya. Mar. HP. Mar. Matum gimana? Sehat? Baik, lu nanti lebaran main yuk ke rumah. Boleh? Pulang kan? Tapi aku pulangnya cuma sebentar. Aku boleh Ajak bawa- ya istrimu. Aku boleh bawa boleh ya? Apa? Tapi aku nginep di mana? Ada kamar nggak? Nggak ada, udah penuh. Udah penuh. Oh iya, nggak usah ngajakin dia, guys, nyusahin lagi nanti. Tapi jemput di itu. Mar, istri lu tahu Apa? gue nggak? Tahu. Nanti dikira gue mantan lu lagi. Mbak, aku bukan mantannya Mariana ya, Mbak. Gak sudi aku, Mbak. Awal dia lagi. Hah? Sini ya. Ya. Ini sahabat apa teman? Itu umur berapa, Mar? Istri lu? Halo, cantiknya ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bisa nggak lu nanti aja? Lu pernah rasain sensasi pas lagi masak kan? Apanya? Oh, Apa aja lagi katanya? pengantin baru. Iya cantik istrinya, yang jelek cuman suaminya. Kira-kira Mar, istri lu kalau nikah malu nyesel gak ya? Ya dong, bahagia, banyak duit. Kenapa? Masa banyak duit sih lu, Mar? Kemarin itu duit orang. Aku bilang aja itu duit kita. Percaya dia. Duit Itu orang lu pernah ke gua. akuin ya. Pas nyampe rumah mana duitnya? Nggak ada. Megang doang. Megang doang. Berarti lu sekarang stay-nya di Tangerang. Iya, Tangerang. Udah nggak balik lagi. Enggak. Dia pintar masak tahu. Ntar dimasakin ya. Mau bebo nggak babi? Dimasakin enak. Matanya babi dong, Mar. Kayaknya enak deh. Aduh. Menumu hari ini babi. Iya, babi. Dia tuh biasa guys, suka makan temen. Ini sinyalnya Mariona apa sinyalku si J yang jelek ya? Kayaknya sinyal aku. Ya udah, Mar. Kami mau lanjut masak dulu, mau bantu-bantu. Nggak bantu sih. Lah Mau nyuci. nggak ada ceritanya lu bantuin. Saya gue. Nggak ada. Istrinya Mariono dulu aja ya nyiapin buka puasa, dia yang makanin. Lu tau gak sih, Mar? Boro-boro bantuin. Pas gue nikah kan gue ngepost tuh. Nah orang-orang pada kan, orang kampung aku kan pada "Lah, siapa Mariono? Jangan-jangan terus keluarga ngomong gini, jangan-jangan mereka nipu kita, bukan masa namanya bukan pendek. Kok Mariono? Pas siapa di sini nama abang sebenarnya siapa sih Mariono? Apa coba lihat ini KTP-nya segala macam diliatin. Mar, masa ada yang bilang kalau lu mantan gue? Oh iya guys, yakin kalian? Berarti kalau dia Kalian mantan tahu nggak gue, sih, dia guys? makan babi dong. Kalian tahu gak sih guys, waktu dia di stasiun nggak pengen rasanya aku menjemputnya. Kita itu ngerintis bareng-bareng teman-teman dulu tuh. Tapi Udah lu pergi aja lah Mar. Putus-putus sinyal lu jelek. ya gue Markona. Iye. Nah, kok amplop lu gede sih? Padahal gue cuma ngasih gocap waktu itu. Kok sampai berpuluh kali lipat lu kasih ke gue? Berarti lu baik sama gue ya? Ya udah Mar, lu catat apa namanya? Balikin aja setengahnya. Soalnya orang-orang pada komen, kasihan itu si Markona nggak di ini bang. Mereka nggak tahu. Lu ngasihnya ke gue berapa? Padahal gedean lu daripada gue ngasih. Gue ngasihnya cuma secuil, Markona ngasih langsung. Ini jemput siapa Mar? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya jemputnya yang jual deh. Ya udah Mar, turun ya. Oke. Dadah, sehat-sehat ya. Oke, lu juga sehat-sehat ya. Ya, nanti kalau lu udah banyak duit lagi,
Bagi ya Mar, kita teman, kita bestie. Ingat-ingat Mar. Gimana kalau lu blok gue dari sekarang? Jangan Mar, aku lagi butuh uang. Gak minat gue berteman sama dia itu, guys. Oke Besti, turun ya. Bye bye. Oke. Mau ini dulu, mau ini sama bini. Biasa udah punya bini. Gitu. Guys, tutorial cara nyantet gimana sih? Bar, nunggu lagi berdua di rumah sekarang. Kan ada adekku lagi kerja. Jadi ya gitu. Karena aku free hari ini nggak kerja. Jadi mau berdua dulu. Maaf ya Mar. Oh, lu sekarang habis nikah nganggur? Enggak, kan hari Sabtu sekarang. Jadi libur. Lu ada liburnya, Mar? Ada lah. Oke. Dadah. Sesanya Mar. Bye bye. Oke, Mar. Bye-bye. Gue tuh lagi sibuk ya. Udah. Kalian udah tahu kan dia siapa? Kalau ada yang bilang kekasih gelapnya, iya, kekasih gelap gue. Saking gelapnya tidak terlihat. Bunda udah berangkat, Bun. Oh iya guys, buat teman-teman daerah Bekasi, kalian kalau ada acara apapun itu, kalau kalian mau pesen kue, bisa ke Bunda ya teman-teman, atau jajanan pasar, Bunda bisa bikinin. Langsung chat ke Bunda Heni itu. Enak tahu guys, lembut banget. Bunda juga bisa bikin donat guys. Kalau kalian ada acara-acara, kalian bisa apa namanya, DM Bunda ya, TikToknya Bunda ya. Bisa DM di TikToknya Bunda. Bunda sekarang lagi banyak pesanan guys. Kalau slow respon juga sorry guys. Enak guys, aku rekomendasiin, murah di tempat Bunda aku. Tempat Bunda aku nasinya sudah mateng. Di tempat Bunda aku murah guys harganya. Nggak mahal. Beban hidup udah pergi tadi guys. Dia itu teman terlebay. Kalau dia telepon itu guys ya, aku mau cerita ya. Ini ya, kalau dia telepon udah ini pasti, ini manusia ini pasti curhat kan gitu kan ya. Bebannya dilimpahin ke gue. Terus belum lagi nanti dengerin nangis-nangisnya dia. Ih, males banget loh. Tolong hapuslah dia. Dia tuh kalau menangis menangis itu lebay. Aku masih bersihin ini loh. Karena ini kuning-kuningnya harus dibersihin guys. Ini tuh sudah bersih sebenarnya. Cuman aku tuh mau buka ininya, kantongnya ini belum kebuka. Ini enak banget tau. Kalau di rica-rica pedas. Rempel-bebel. Ini tuh katanya apa namanya, kalau ampela itu bagusan punyanya bebek katanya. Kalau punya ayam itu jarang ada yang jual. Punya bebek itu besar. Bebek ini guys, angsa, bukan, apa sih itu namanya ya, punya bebek. Cintaku seharga TikTok Univer. Ya,
Nanti kalau kalian ngirim aku Tito Kuniper, aku nanti mencintaimu. Iya. Bunda telepon kakak pakai HP papi ya. Nanti. Kan kakak nggak tahu nanti sampainya jam berapa. Bunda gimana sih? Bunda yang telepon kakak dulu. Kan kakak nggak tahu nyampainya jam berapa nanti. Ya bun? Oke bun. Hati-hati bun. Udah berangkat ah bun? Udah berangkat belum? Iya bun, amin. Mulai jam segini lagi. Ini ampelannya baru dapat 2. Makannya tuh jam 11.30 guys. Makan siang itu. Bapak aku tuh di ladang lagi nanem sama nabur pupuk. Aktivitas orang di ladang itu kayak di depan. Kue di depan, gak usah komplain ini maknya tanganku kotor, gak usah nyuruh itu nyawer kagak. Bayar sekarang, berbayar. Dah diem, anteng duduk. Rebus dulu bentar biar ngapang. Ini nanti kalau direbus ininya kaku bun. Ininya apa namanya, ini apa sih namanya, ampelannya, jadi nggak empuk. Nggak apa-apa lah, berusaha gini aja daripada alat banget nanti dimaki-maki aku nanti. Oh iya, aku mau cerita. Jadi guys, aku tuh kan masak ikan tongkol ya. Aku tuh masak ikan tongkol. Nah, udah kan, kita kan makan siang, udah tuh makan siang. Nah, sorenya itu ada temennya Datvila namanya Zui. Nah, dia main ke sini. Ternyata dia itu makan ikan tongkolnya. Dihabisin sama dia. Kan tinggal sedikit kan ya. Tinggal sedikit. Nah, dihabisin lah sama dia kan ya. Terus abis itu apa namanya, dia tuh komen di Facebooknya Datvila, aku tuh kalau masak katanya enak ya. Iya, oh nanti kesini makan lagi ya kalau aku makan yang enak-enak. Dia puji gue biar aku tuh masak lagi guys. Kayak di Ocean Park, entah kenapa ya tangan-tangan manjelitaku ini ya, kayak kalau masak itu ngabisin nasi. Ini nanti mau tak rica-rica ininya. Kukira nggak suka orang-orang itu rica-rica. Bapak mertuaku suka tapi nggak dipedesin rica-ricanya. Dibikin sumer aja. Kalau pedes kan nggak suka kan mertuaku. Mertua laki-laki. Karena mertua perempuan lagi itu kan guru kan.
ngajar sekolah. Jadi aku yang masak. Kalau dulu itu mertua aku laki-laki makannya di rumahnya Mbah. Karena kan aku di Ocean Park. Sekarang karena aku di rumah, ya udah aku suruh makan di rumah sekalian. Ujung-ujung apa? Untung-untung kan menantu yang baik kan ya. Oh, ini campur sama ayam. Aku tuh udah nyari kemarin itu mau beli ini, tapi habis-habis terus karena kesiangan aku. Ternyata pakai pisau itu lebih ribet ya ternyata guys. Tinggal gini aja. Ah, ribet lu peso. Tinggal gini aja, anjay. Tapi enggak sih, ini kalau punya ayam itu cepet. Kalau yang punya bebek itu lama banget guys. Tuh. Kalau yang punya bebek nggak bisa. Tuh, nggak bisa, susah dia. Iya, susah ternyata yang punya bebek. Kalau yang punya ayam, gampang kalau yang punya ayam. Gampang yang punya ayam. Apa beli ayam aja ya? Tapi bagusnya bebek. Hatinya itu mah orangnya dibuang. Sayang banget itu padahal bisa dimakan. Sini nggak makan hati apa gimana ya? Iya, punyanya bebek susah. Susah. Tapi enak bebek. Iya, susah punyanya ini. Punya ayam lebih mudah daripada bebek. Hawanya ini udah hawa-hawa puasa teman-teman. Tuh kan. Susah guys punyanya bebek. Punya ayam enak. Tapi mahalan bebek. Tapi dagingnya mahalan ayam. Gimana sih? Tadi beli ini habis 20.000 guys. 20.000 tuh 10.000-nya Indonesia kali ya, 15 lah. 15 dapat berapa ini? Dapat banyak. Di Indonesia mahal ini. Rebus bentar biar agak. Aku udah pernah guys, tak rebus bentar. Daging ininya alot. Udah rebus. Dagingnya alot. Jadinya di Banjarbulu. Banjarbulu harusnya gimana maksudnya? Paling males itu kalau bersihin yang punyanya bebek. Ini tuh udah pernah aku rebus. Dulu tuh pernah guys. Katanya Maktum tuh direbus dulu. Nah udah kan aku rebus bentar. 5 menitan lah. 3 menit kalau nggak salah. Rebus bentar kok aku. Alot anjay. Udah kok. Udah mau habis.
Dikasih garam nih. Udah tinggal 2. Udah habis. Tinggal 2. Tinggal 2. Ih, halangan mak syur terus. Masuk bernapas mak syur. Kalian nggak masak tak guys? Di sini udah mau makan siang. Makan 2 kali. Di sini sehari 2 kali makannya. Makan siang sama makan malam. Malam itu jam 7. Udah nggak makan lagi. Makanya di sini tuh kurus enggak juga sih guys, ada juga yang lemu-lemu. Banyak yang lemu-lemu di sini. Mami kembang saiki ya. Ngembang yo ben. Mergo musim dingin kembang, lambine tak double. Ya, ngembang gawedi ya Bang yo ben guys. Ting sehat. I love you mawa. Jah aku sik godeg karo kuwi. Aku berita yang paling tak gedeki kuwi lho guys. Inarai minta maaf kek. Ning mawa apa piye? Ya sesalah ki insanul, tapi kan setidaknya kowe iki wedok ngono lho. Heran aku. Iya dong, yang di luar negeri ngembang semua. Bedane wong Indonesia karo wong Jepang ya apa? Wong Jepang iki takoke berkelas, nek Indonesia takoke ora jelas. Kok awak mesti fisik iki nyapa ya? Netizen ini ngomongnya irongnya kok peyot, irongnya kok mancung. Tra Indonesia. Liyane kuwi ora nek sing diomong. Matane kok picek. Nyapa kok iso picek ki matane? Lho, sikile kok tugel ki nyapa? Kuepone ram kowe.
Gitu. Kon wanteng wangil ram. Cek suwi nih ram. Irungnya nyapu kok separuh. Duh, saiki kok irungmu malah tesok. Duh, saiki irungnya malah mancung. Duh, saiki kok malah nganu apa jenenge? Awake malah kuru. Lho, saiki kok malah lemu. Lho kok orang duwe anak. Lho, lah. Lho kok ngamuk? Lho kok beda? Tua apa pisan lho? Tua kok ae. Kabeh ditakoni ae. Lho, kamu saiki malah sengkrek. Ya apa ramangan? Meneh. Lho. Kok cek urip? Lho kok cek duwe cangkem? Lho kok iso ngomong? Lho kok cangkeman? Meneh. Lho kok aku jadi menungso? Pra biasa jadi setan. Meneh. Piye kabare, Mbak? Lho, kok tak kok kabar? Alhamdulillah, adem. Jangan. Oh bener. Ora polo kepo ya, Dik. Nek kuwi kerjaane asit iki saiki ora polo. Ngono iku open. Ini mesti aku nih kan sik nantol ning kene to, guys. Iku nek kleru akun to, guys. Mlebu akun asli, komennya podo. Weh, ora iso turu iku nek ngerti aku. Ya toh? Kan asiti ngono kuwi. Wi saiki ngono ya sik ndelok, guys, mbok kirana. Nanging ora tak tanggepi. Lho nyapa kok ora nanggepi asit, Wi? Ibaratnya ngene, guys, aku nanggepi asit iki ibarat wong edan dijak salaman wis to. Kowe gelem salaman karo wong edan? Sing ngamuk-ngamuk. Pernah tambah edan? Wong edan kok disalami ya to? Ya ora? Makanya aku giyah aku. Sorry to say anjay. Sorry to say jadi. Angge kopi guys. Ada merah soalnya. Wes bersih. So madu. Habis. Bahaya. Aku pengen mangan kembang anu digolek nih langsung nih. Kembang bunga pisang, jantung pisang. Golek nih mbak bae ning omah. Coba ning omah. Anjay ora, guys. Anjay bae. Wis rampung Mbak Vi. Wes. Karek nganu. Karek masak iki. Ditumis enak. Di sini enggak ditumis, guys. Di sini nganu direbus terus dilebokne kecap asin ini enak loh, guys. Dilebokne kecap asin ini.
Goreng apa piye ya iki nih? Goreng gak ya, guys? Apa digoreng ae? Apa dirica-rica? Kene diapane ya? Aku ya pengen tak goreng, ya pengen tak rica-rica, masuk loro karone lah dobel-dobeli gawenan. Rica. Kasih tau nggawa kopi. Wis engko sik. Aku ki gak kopi, guys, susu. Kopi susu. Ora iso ngopi aku ki lambung. Langsung kena lambung aku. Susu Nescafe wi lho, guys. Ya aku nek kelingan Nescafe, kelingan ngewangi buku ning warung ae. Nek pomone ngewangi buku ning warung ngono ke, takon gawene Nescafe mbokku. Mergo aku goreng-goreng, aku mbiyen ki goreng-goreng yo, guys. Goreng-goreng, arep budal sekolah ki goreng-goreng ngewangi buku. Nek ra ngono dipendem aku karo mbokku. Ah wedok. Ragrep ngewangi, lebih ya bapakku meninggal. Dedek aku sing ngewangi goreng-goreng apa? Biasanya ya bapakku. Ya biasanya ya aku, bapakku kerja. Ngewangi goreng-goreng. Terus ngewangi ngeterne pesenan, sego pecel. Tapi enaknya sih gak seneng ya, guys ya. Enak sih gak seneng karo ibuku. Sego pecele jingano. Ditutup rezekine mbokku mergo jarene wong-wonge bolak-balik kok rene tutup padahal buka warung ibuku. Enak ya wong sih gak seneng. Heran. Bông ở đó à bác? Bác, mama ở đây. Mama Phi ơi. Đúng rồi, mama Phi ơi. Bông ở đâu à bác? Bông ơi. Bông. Bông ơi. Chào em kìa. Chào em. Mbak, iki dolan HP kita. Em rane HP ning gone rai lho kayak nggo, suwe. Mbok masak kok. Dolanan HP ae. Wemplek nih tak solasi nih gini. Dia sih kengko. Adek barang ki ngerti adem-adem ya ning ngarepan dolanan. Chào mấy em kia. Kìa chậu đâu kengko. Ba vơi con áo kìa. Mẹ đang cầm cơm. Con phải gì đâu. Và vơi quần áo cho nắng của khoai nó quần áo nó dày. Sunan ini bawa malah guyang guyu. Mang xuống dưới này. Kuncun. Người chân đi nó bảo đi. Nó vào đấy nó vào nó đi. Kentanya. Chân đang co tiệm kìa.
Nhà sáng nay gặp quần áo dày thì tôi cũng đưa nắng cho nó khô. Vâng. Đấy là cái khác không vào. Đi vào đi, đi vào đây. Đi vào đây. Cho nó lên phong hả bác? Ủa chắc thử lại là nên cho bác. Thì mong ini barang kioran manuk nek diomongin bae. Khoai ơi, lên phong Khoai ơi. Nào. Mẹ ơi. Ơi. Oh, kena jadi resek nih. Bak kali. Lên phong. Lên phong Khoai ơi, ở đâu ạ? Ở đâu vậy? Con ngồi ở đây. Lucu guys, kan ke rumah sakit tadi kan. Nah, mobilnya kan rusak, di bengkel toh. Nah, mau nggak mau kan kita kan apa namanya naik motor kan ya, naik motor. Nah, dia itu ngono kan padahal kan nggak dingin, dia itu tak kakep ngono ke lho guys, ben anget. Dia iki kan ngono dolan dan naik terus tadi ngene kan di samping itu kan ada kanal ngono to. Nek kali cilik ngono kan lho. Lah mbah iki ngene. Heo, menang ora menang gubak ning kali lho kok. Muandek to ning pinggir kali. Ora aku menang ada ngono to. Terus mari ngono menang ora? Gubak ning kali lho kok ngomong ae. Núi. Kẹo vào nuôi cái gì? Kẹo vào nuôi cái gì? Để lên phòng đi, bạn báo ơi, cho lên phòng. Phòng được rồi xem điện thoại. Bóng. Chồng em đi lên phòng không đợi mệt á. Wow. Gì đấy? Con đi về 7 giờ. 7:30. Sao đi về muộn thế? Đi tham quan mà. Về các đường Đi xe này à? Đi ô tô. chỗ của lớp Con đi ô tô khác lớp. trường Lớp con không đủ chỗ. Khoai ơi. Khoai. À con dây à? ơi đồ này đổ này mama nhé này Có ta. Khoai ơi. để chị bấm gọi Vẽ không? vẽ thì Vẽ này là vẽ hình là tim. mày vẽ thì vẽ khắp ra là chỉ cho Đấy, chị bắt tay vẽ nha, vẽ con mèo nhá. Đấy, chị bắt tay vẽ là lòng nhá. buổi nấu cơm thế Không biết là lên họ không? Biết là rửa rồi. à Mới biết ba cho cái này này. Có vẽ gì đâu. thế thì sẽ là Vẽ ra gỗ, chưa vẽ lên kính thôi. Vẽ ra gỗ bảo một ta chứ. Guys, akunya masak. Đây, chị lấy vô con xem ở đây. Thấy chưa? Thấy không?
Cuốn tên mà quê. Thì thôi, không đừng có vẽ gỗ. Vẽ gỗ không là được nào. Nào. Đã bảo vẽ kính thôi mà. Chị sẽ viết chữ khoai ok không? Này. Khoai. Khoai, đọc đi. Khoai. Đọc đi. Ai đây? Đọc như nào đấy? Khoai. Đúng rồi, đây là đọc cái này nhá. Cái gì đây đi. Chị cho vẽ cái gì đây? Cái gì đây? Ô. Ngựa ông. Sắc bóng. Đây, viết chữ V nhá. Viết chữ mẹ V nhá. Đây, chị cho viết chữ mẹ V. Nào. Đây, viết chữ mẹ V. Mẹ Vi ơi, con viết chữ mẹ Vi này. Ôi giỏi quá. Pintarnya. Viết chữ bố đạt để khoe mẹ. Bố. Đạt. Đúng rồi, bố đạt. Mẹ Vi này. Mẹ Mama. Vi. Mama chứ. Ok, mama viết mama nhé. Đây. Chắc là đi Indo là mẹ là không được. Đây, cho viết mama. Tak warnanya lo mama lo guys, mereka ning Indonesia ki jangan ning Indonesia nek mẹ kuwi gak ngerti dhewe ta we guys, bahasa apa itu. Viết gì cơ? Viết ọc á? Viết bà nhá. Makanya aku tuh bahasain dia itu mama. Búp bê ya, ok. Lấy búp bê. Kan nggak lucu kan ya kalau lagi main di desa kan. Mek kan nggak lucu kan ya. Kalau manggilnya satu kali kan nggak mungkin, pasti 2 kali kan. Alamat palsu bermasalah lah, sudah kita dibilang ngajarin yang tidak baik kan ya, bahaya. Ya udah di nama mama aja. Kan guys, kan nggak lucu kita. Mama. Oke. Khoai. Khoai không nhịn nhá. Đi chậm đúng rồi. Mama masak. Mama masak. Mẹ ơi, Mama. mẹ ơi, Mama. mama đi ơi. Sayang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dulu. Gak mau nyanyi? Khoai ơi, làm Kamu makan ya apa? làm như này cho chị cho nó ra mực nha, làm như này này. Không đúng đó là chị nhìn nó ra mực để nhìn cho chị em mình vẽ. Xuống để con dán tí chậm nha. Tí chậm nha, để cho khi nào gọi đi. Gọi đi. Đấy, em gõ không à? Gõ xuống đất. Đúng rồi, gõ nhiều vào. Gõ nhiều vào.
Dạ chị chưa? Khoai. Ô. Chị ấy cái chủ về với ok kok em. Đâu? Không cho đi ngoài nhá. Này, đóng cửa đi, đóng cửa đi. Không, ví dụ chị đâu? Con thích làm cái này, làm mẹ ra cái này là làm cái gì? Làm của mẹ là làm rán. Con thích ăn rán. Cái này rán à? Vâng. Cái gì mà ăn có bút cho chị để chị Rán thôi nhá. Rán không làm cho nước giống hôm trước à? Vâng, ăn rán. Rán là làm bình thường giống mẹ làm. Giống mẹ làm. Giống mẹ làm mà không phải rán. Con biết mẹ làm nào? Có từng ớt cái này, có ớt kia à? Ôi, mẹ làm nào? Con hỏi. Phay gì? Đúng này, em chị dạy phát biết đúng không nhỉ? Chị đúng đấy. Phải gì? Đúng rồi, ai gì? Đúng rồi. Sợ em. Ai nói mà em thì nói không phải là Sao aku tak off ya guys ya baterainya entek. Sesuk meneh. Bagus banget nih kak, gambarnya Full HD. Bisa untuk air dingin maupun air hangat, volumenya di 460 ml. Check out tumblernya, nanti akan ada photocardnya juga di dalamnya. Oke, untuk photocardnya